Okay, another Sunday, another reminder. Pure buko og pure love sa atong Ginoo. Yes, atong Ginoo radyo na ay magpakita og pure na paghigugma kanato. Kay kita gipakamatyan kaniya. Gipakamatyan ta tungod sa atong mga sala, mapasaylo sa atong Ginoo. So sa ato ragong Ginoo makakita kitag pure na paghigugma. Kay ngano kung ang imong mga kaigsuunan, imuhang mga kaila, imong pamilya, kung mamatay ka tungod sa imong pagkamakakasala o namatay ka, magpakamatay pug kaana sila. Dili. Pero atong Ginoo gipakamatyan ta niya tungod sa atong mga sala, mapasaylo. So kung ikaw nangandoy kag tinuod na paghigugma, duol jud sa atong Ginoo. Samot na ikaw bali. Kinahanglan kag muduol na jud sa atong Ginoo. Dili kay ang Ginoo mo'y maghulat kanimo. Ikaw kinahanglan na gayud muduol kaniya. Nangandoy man daay kag tinuod na gugma sa pamilya. Pero nganong gabuhat ka og ikadaot pud sa pamilya? Sige, huna-huna aguno ikadagan bay. Dili ko perpekto bay kay gikan pud ko anang bisyuha bay, pero pangitaa una ang gugma sa Ginoo. Kay musunod ka na imong ganahan na kumpleto pamilya. Ingana lang, og happy Sunday kanaton tanan. Tuara. Okay.